2, 3, I go. Ice cream yummy. Ice cream good. Dili good. Supply. Ay, sira tabayot. Punta ka sa agam tabayot. Bilgies! I am the Boricat. Si Granny Boricat. Granny. Boricat si Granny nagpalo girl. Nagpalo girl, madawala si Granny daw. Tinood guys, no? Nagpalo girl o dili nagpa-video. Nagpa-video si Granny, uy. Nilantaw na ako gabi. Char! Si Granny, kalantaw na yung video. Expire na yung video. Tobe! Bibi! Sige ko. Tobe! Dua ka bibi. Tobe! Batik na mo, oy. Mas batik lang ang iro. Hindi na ko siya type. Safe na ko sa question na bayo. Dopo na dili. Okay guys. Alaw. Guwapo. Oh my gosh. Guwapo. Oh my gosh guys. Guwapo daw guys. Oh my gosh. Kilig punta. Ay ginoo ko guys. Panabangi si Granny karon. Boricat si Granny karon guys. Panabangi daw siya. Helicopter. Boricat ka ko helicopter. Char. Pero magamit na nato ng helicopter. Dali be, kadili lagi ni Mabri ay. Basin walay rabiti. Basin dili walay rabiti ba may nana dayon. Gamit na siya so daghan maggamit dari. Kani ano mo magani ng Grand Shaft Tractor sa Grand Shaft 1 sama na expire. Gabi ka karani, dili na jud ko bayot, dili na jud ko. Karon Granny ha, patyan kita karon. Sad love for me. Ala, kasuga sa hangin, oy, marabag bilar. Don't cry, my baby Granny. You're my love, baby Granny. Igatan kay ko, guys. Kaya no? Basta. Sa magic. Screenshot na to, guys. Wait lang, guys. Kung makabila. Maka-grasses na. Wait lang. Screenshot ran ako guys. Ay natin digtong buang. Wait lang. Di dyan ako madunggan. Dyan ako na siya madunggan. But guys, naisismis karon ba si Granny? Please video ba? Nanak si Granny. Sa'yo naman inindulaan eh. Ako panipago-ago na sa'yo naman ini. Okay, sa'yo na kayo siya guys. Ala, haligaway! Unsa ba na? Nagkulkog na po sila. Granny, grandpa, nagkulkog na. Ayos sa... Hello. Hello po. Huwag niya pa. Si Charlie Pot! Si Charlie Pot, oy! Ay! Wala siya siyan. Siya. Oh my God! Ayos sa jumbo sige. Oh my God! Ang sa. Ay ko na pero. Yawa ka mati ko na. Ala, sama na bayot ha. Uwagan mo ha, wat lang ha. Uwagan. Charlie Pot, mati ko na. Uwagan ka mo ha. Sige mo ha, sumbong ka mama ha. Bibi dili. Go na. Sambang ka mama ha. Sabak kay mo ha, nung kabidyo ta ha. Isa ha. Gamay lang ha. So okay guys, nagtatay ko ni Granny. Sama na Granny. Day 4 na ko guys. Barikat ka ni si Granny for this video. I-hack na to niya si Granny. Di-hack na to. Si Granny ka naman yung siya ay kuwan account. Yung account ni Granny kay 911. What's emergency? Na si Granny dari na Moricats. Here I am, CUB. Burikat ka, grandpa ka, burikat ka. You're not my love. Aza. Kita ka nga naglingkod. Aisa, bye. Did you see me? Wait lang ba yun?
Screenshot na mo. Ayun sa! Screenshot. Nawala! Dili po. No, nice. Yes, screenshot po na ko sila. Not good ha. Di na good. Okay, screenshot na sila. Yeah! Yes, AC rotan. Magwanta. AC tas ikolikiti. Ay, ano nga, rabo. Mag-live ko. Okay. That is not good. Okay, I understand. Okay. Understandable person mo din. Ouch, 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 ouch. Mama, doctor mo. Ay, mama mo na doctor said, ouch, ouch, ouch. Ay, abot ni mo eh. Okay. Tobe! Okay. Yawa ka, Tobe. Ay, ngit-ngit. Kapangita, oy. Oh my God. I cannot lose here. Ayosa, sa grande. Isa. What can we do? Dito ka na grandpa. Ayosa, nabangay ka. Ngit-ngit. Ay, hala na ako sa sofa. Ay, titik. Tingkod. Master. Titik. Salamat sa kaingkod ko. Nagwapa. Beauty queen ko. Butang ko dito ni grandpa kay beauty queen daw ko. Siyal. Okay, magsako. Sige siya ginisi man. Saan ko? Siapa mo din? Ay, wait lang. Hey, what you doing? Eh, mega. Maragag nasa merkado. Magbagay sila ito. Mas maragbagay sila ito. Maragbagay sila eh. Sorcerer eh. Maragbagay sila. Dali na mo, katawa eh. Ayun ba! Parikat kay ka. Na, doon. Wala. Don't cry. Translator. Don't shoot me. Dapat namatay pa si grandpa, no? Di lagi to siya mamatay ay sitik lagi to siya ay. Baka, yata o Ay sira talayot kay pamapumad banta pero ngit man. So okay ra. Durasa. Dili ka siya Og Tagalog. Na, he's so cute. Hello. So na yun guys, magtunan tayo na yun guys. Kaya meron tayong Anong sinabi mo? Parang ay na. Hindi ko yan alam yung sinasabi. Glamour. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo naging tala? Can you stop smiling, Brian? What you gone? And what is that? What is that? What is that? Is that tree? Oh, not tree. Is that tree? Like no, it's a tree. I gonna do. I'm a girl and I'm not fake girl. You know? Okay. Shut up, Miga. Char! Kaburikat na ko. Katawa na siya. Gusto ko siya kasabot. So, Na, it's a good to Sana kagot. Huy! Means, what? Sige. So, what is that? Is that bus? It's not bus. I cannot lose here, but I know I'm a Tagalog. Right now, I'm seeing the tree. The tree is meron ibon yun. Ano? Hindi ko alam yan. Basta merong ibon. Parang si Granny, iniibon ang... What? Ano lagi si Granny? Na ayo apilo, ayun ano si Grandpa, ayo apila-apila. Ang kagwapa ni Granny. Hoy! Ingon na kagwapa si Granny. Kapangit, Rana. You not choke me person. But I kill you, sir. No, dili na ko kadugo-dugo na ko. Okay.
Bapa. Andre, siguro na dahil. Okay. Mag-happy lang ta karon guys. Happy. Ta-la-la-la-la-la-la. Happy. Bright cake ko na yun, guys. Saka-saka pagtaas na bright cake ko. Meat pa na lang siya. Meat pa ganit. Meat. Oy, dili ban bilita. Bilita. Miss time. I kill you, you not kill. Bitaw, niya naman to. Bitaw, pero pag Tagalog brata kay stitik mam tay, stitik aesthetic. Right now, magkwan Tagalog ta. So, what is that? Is that a granada? Oh my God! Basta yung makabibita. Ano ito? Merong phone. Ay! Kapaas kay Ato. Ito ni ate. Ate, yung phone mo ate. Aray! Ang sakit! Ano kayo? Sinunglong yan ba? Baka sinunglong. Naka-green eh. Ng sanina eh. Alam ko naman sa meron naman akong because I'm sad. Borica. Okay. Borica. Ay, patubang sa kodo yan. Yo! Tawa ka na. Yo! Dapat ka ba? Dapat na ako. Bala ka ito. Tugod na yung manang uyag. Uy! Gabuang. Yun ano mo yan? Dami do. You sure? Come on. Ika, anak ka na. Ayaw, kayo. You sure na? Diyan na ninyo? Ikaw. Sige na, ikaw. Ay! Kumikilig sa kanila. Sino kaya? Ay, nakagipalo. Kung na sila blik, sila blik mo na nag-phone. Sikot. Ano nanas papa? Joke lang. Kurap tapos nila. Supot din ka. Suroy. Guduan. Ikaw ba? Tubagan ninyo ba? Tubagan ninyo. Magpakulta. Kwan. Ha. My crush, Char. Wait lang. Babe, I'm not okay. Uy, mo nang beef? Yes, but I want to you more baby. Good baby. Okay, I hope you can make a video call. I didn't like it. Okay, sorry. What Wait lang, babe. Mag-shot ko gwapo. Char! Is she okay? Minis, if you would like to learn. Dili ko call. Ha. Ha. Nasad ka, ha. Say tae. Say tae. Lame tae means the food is delicious. Can you say rada dia padi. But I would like us to be able to make a video call unique. Mamina to silang ni pang kuan nilo. Sinang bira na itawagan ako. Borikat ng grandpa, borikat ka. This is end the video, guys. Sige na sabay na guri sa giluod ka day, sabay na sa giluod ka day. Itulong lagi na tanan dara sila. Okay. Ano ito? Granny? Anong pinapaalas niyo sa akin? Ano ito? Paalam, Granny, Grandpa. Asiel and the next bed you. Ako yun din. Sige, baka ko.